हरि बोल हरि बोल। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रेम से बोल आनंद को बाहर हरि हरि बोल। हे सुधि सज्जन प्रकृतरे से भाव जिते सृष्टि होती तापरे गुरु ठारू धारण भार मनोवृत्ति व्याकुलित करदेला जिते व्याकुलित करदेला सेतबे जड़े गुरु भाई सहित जाई स्वर्ण क्षेत्र में पहुंचे दिन जाकर उपास आउ ठाकुर पाखे पहुंचला बेले ठाकुर से दिन कही कहवाक लगे रे तो गुरु प्राची कूल रोच आधे तुम गुरु नुहे सुधी सज्जन प्राची कूल गुरु रोच खूब शीघ्र तुमको गुरु आश्रित हमार आवश्यकता अच्छे आ प्रकृत में मो गुरु तो गुरु भितर जे प्रभेद को देखे से प्रकृत में गुरु तत्व कौन जाने ना सर्वगुरु गोपी गुरु स्वामी पर आपण कहीं ना प्राची कूल गुरु अच्छा ठाकुर कहले सुधी सज्जन गुरु कले ठाकुर मिलती किंतु सबुठ मो जीवन में अद्भुत प्रथम ठाकुर मिले तापर गुरु मिले बोल आनंद कबार हरि हरि सुधी सज्जन गोटे जीवन आसी पहुँच बोलिए सदगुरुदेव भगवान की बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम भगवान की माँ गुरुंकर पाखक केमी जीवी जड़े भाई गाँ पाखे होमियोपैथी मेडिसिन गोटे डाक्तरखाना अच्छी होमियोपैथी मेडिसिन सी खाते डॉक्टर आउ सज्जन से फूल धरिक आश्रम बाहर कौटी प्राची कूल जो ठाकुर बतई गुरु अच्छा प्राची कूल आश्चर्य हुए मुझे पहुंची गली जो पिला मत भारी भल पाते अरे तुम्हें कौटे शुणिली सत्संग कर हरिकथा कह भारी आनंद लगे शुणिली कहले हाँ ये फूल गुड़ाक धरिक बड़े बाहर ना फूल गुड़िक आश्रम नौकरी कौ आश्रम ना प्राची आश्रम मन पड़गला ठाकुर कथा प्राची कूल गुरु रोच
ଆଉ ଏ ସଜ୍ଜନ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯିବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେଉଠୁ ଆଉ ମାଲ ଘରକୁ ଫେରିଲି ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ପ୍ରାଚୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଠାକୁର ଯାହା କହିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ଯେମିତି ମୋ ଜୀବନରେ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର କଥା କହିଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଶିବକଳ୍ପ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ମାଳିକାରେ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀ କୂଳରେ ଏବେ ବି କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ 7 କିଲୋମିଟର ବାଟ ପଛ ନୂଆ ସେ ଜାଗା ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର କୂଳରେ ପ୍ରାଚୀକୁ ମା ପ୍ରାଚୀ ସରସ୍ୱତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲିଖିଥିଲେ। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ମଧୁର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇବ ମଧୁ ଦାସ ନାମେ सच्चिदानंद भगवान की सज्जन गोटे पर गोटे जमी सत्य हो चले दीक्षा नवा पुणी ठाकुर सहित भेट हेल्ले आम जमी पठे कौन भूल था मुझे नाई आगे ना मिले ना मुझे हाँ ना व्यस्त होता आम अच्छु तुम किसी हेनी बोल आरम देख सब बेले जीव को जागृत करते किंतु जीव मोह माया जंजाल भितर पशि जाए ब्रह्म को भूली जाए। तुम्हें किते मते खोजे ठाकुर तुम्भको दिने न खोजे तुम्हें मो पाई नीति मरुथाओ तुम्हें मो पाई नीति झुरुथाओ ये कथा ए भाव दिने न बुझे आउ हे सजी सज्जन ठाकुर जीव पाई नीति झुरी झुरी मरुथांती कांदुथांती हेले ये कलियुग मनुष्य बुझी पारना ଆଉ କାହିଁକି ନା ଅଜ୍ଞାନ ତାର ଜୀବ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛି। ଆଉ ମା ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ମା 4ଟି ରୋଗ କମ୍ପଲସରି ଘରେ ଘରେ ହବ ରକ୍ତଚାପ ମଧୁମେହ ଘରେ ଘରେ ହେବ ହୃଦଘାତ ବାୟୁ ରୋଗେ ପ୍ରାଣୀ ଯେ ମରିବ ଆଗକୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ରୋଗ ଏମିତି ପରିମାଣରେ ହେବ 1990 ମସିହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଔଷଧ ମା କିଣୁଥିଲେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ପାଇଁ ସେମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଖାଉନଥିଲେ ଏବେ ଘରେ ଘରେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ 4ଟି ରୋଗ ହବ। माँ ये रोग दुख कष्ट आमको बंचेब किए से अच्युतानंद महापुरुष प्रमाण लिखिले जाइल मालिकार माँ कौन कहले कहले गुरु नाम कर सार गुरु नाम कर सार गुरु नाम कर सार गुरु नाम कर सद्गुरुदेव भगवान की गुरु नाम कर सार तेबे भगसिंधु होई पारल जाई बोल ए सत्य वचन मोहर कलिजुगे गुरु नाम को सार करि दे आ कहि के ना मुहि बसई गुरु देहे मोठार गुरु न नुहे भक्तबंधु किंतु कलिजुगे आज्ञा आपण ए जगह गुरु परंपरा भाव रखिछन किंतु समय आसीबो आ गुरु भाव रहिबो ना कहीं ना मनुष्य सब कलियुग मनुष्य गुड़िक स्वार्थ प्रीति कर जो दिन स्वार्थ सरीज मनुष्य आगे स्वार्थपर संसार का ना दिने गोटे छुआ माछटी माँ माछ को पचारा माँ समस्ते रोच स्थल भाग में आम कहीं रोचु जल माँ माछ उत्तर देता धनरे आम फिश बोली रोचु जल जो माने सेल्फी से केवल रखती स्थल रे बोल आनंद प्रवाह सेल्फी कहले स्वार्थपर टिके टिके स्वार्थ कमी गले मनुष्य मनुष्य नुह बाप पुओ नुह भाई भाई नुह जदि ठीक के सब मो पुओ चाकरी पाई जीवो तू जदि ठीक के सब ठाकुर मो झीर बागर हो जीवो अरे सी तो ठीक हेले तू ठीक के नहीं संदेह हो आनंद प्रवाह बड़े डाकुचु ना सब बड़े डाकुचु मां कलिजुग तो स्वार्थ पड़े प्रभु को डाक माँ कहीं आगक गुरु भाव रही तेणु आपण मैंने बंचे रखिए कलिजुगर गुरु मैंने अति शिष्य मैंने अति स्वार्थपर हो स्वार्थ गुरु पूजा करेंगे ये कथा मुझे कहूनी अच्युतानंद महापुरुष कही कौन कहले
କହିଲେ କୃପଣ ହୋଇବେ ନର। ভগবান সময় আসু মଣିষ অতিশয় কৃপণ হয়ে ଆଉ ନିନ୍ଦିବ ସେଇ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଚାର ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ଯେ ମାନିବେ ନାହିଁ ମାନିବେ ନାହିଁ ସେ ମାନିବେ ନାହିଁ ଉତ୍ତର ଦେବେ ମୁହଁରେ ନାହିଁ ସେ ମୁହଁରେ ନାହିଁ କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ଯେ ମାନିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ମୁହଁରେ ଯାଇ କଳି ଯୁଗରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ମା ଯୋଉ ଭାବ ତାହୁ ରହିବନି କାହିଁକି ନା କଳି ଯୁଗରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ଯେ ମାନିବେ ନାହିଁ ଠାକୁର ଦେହରେ ଥିବା ସମୟରେ ମାଲ କେହି ଉଚ୍ଚ ପାଟିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ଠାରୁ ମୋ ପାଦୁକା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ବିରାଜମାନ କରିଛି ବୋଲ ଦେଖ ବାର ପାଦୁକା ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଦେଶ ତେଣୁକରି ମା ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମନେ ରଖିନାହାନ୍ତି ମା ଯେମିତିଆ ରୋଗ ହଉ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ପାଦ ରୋଗ ବା ମା ପାଦୁକାର ଜଳକୁ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢିବା ସହିତ ମା ଗୁରୁ କୃପା ମିଳିଯାଏ ବୋଲ ଆରମ୍ଭ ସମସ୍ତ ଧାରା ନେଇଥିବା ଧାରା ନ ନେଇଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଟିକେ ପାଦ ରୋଗ ସବୁବେଳେ ପାଆନ୍ତୁ ମା ଆଉ ଆମେ ତ ମା ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠଉଛେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଦିନ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଶାଖାକୁ ପଠେଇବା ସେଇଦିନ ଆମ ପିଲା ସଂସ୍କାରୀ ହେବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମା ଯୋଉମାନେ ମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ କର ସେଥିରେ ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ନା ଯେ କି ପିଲାମାନେ ଫରେନ୍ ଉଡ଼ିଯିବେ ଆଉ ତମେ ମାନେ ପର କାନ୍ଧରେ ମଶାଣିକୁ ଯିବ ବୋଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ବି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନହେଲେ ମା ସଂସ୍କାର କୁଆଡେ ହଜିଯିବ ମା କଳିଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ ଅତିଶୟ କୃପଣ ହେଇଯିବ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ସମୁଦ୍ରର ବେଳାଭୂମିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରର ବେଳାଭୂମିରେ ବୁଲିଲା ପରେ ଶିଷ୍ୟ କହିଲା ଗୁରୁଦେବ କଣ କରିବା ଟଙ୍କାଟିଏ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆଜି ତ ଟିକେ ଭୋକ ହେଲାଣି ପ୍ରବଳ କଣ ଟିକେ ଖାଇବା ନା ନାହିଁ ଗୁରୁ କହିଲେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ ପ୍ରଭୁ କଣ ଗୋଟିଏ ବାଟ କରିବେନି ଶିଷ୍ୟ କହିଲା ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କଣ ଗୋଟେ ବାଟ କରନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ଅନେଇ ଦେଲେ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକକୁ ଯିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ସମୁଦ୍ରରୁ 500 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପାଇବ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଦେଖ ଯିଏ ସମୁଦ୍ରରୁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ 500 ଟଙ୍କା ପାଇବ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ମୁଁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ବୁଡ଼ି ଯିବାର ଅଭିନୟ କରିବି 5-10ଟା ଗାମୁଛା ଯୋଉ ଆମେ କାନ୍ଧରେ ପକେଇଛେ ବ୍ୟାଗରେ ରଖିଛେ ଅଣ୍ଟାରେ ଭିଡ଼ିଛେ ତାକୁ ଗଣ୍ଠ କରି ଦୌଡ଼ କର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ିବି ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ପକେଇ ଗଲା ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରି ସରକାର 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଇଛି ମିଳିବ ଗଲା ଟଙ୍କା 500 ହେଇଗଲା ତୋର 100 ମୋର 400 ଗଲା କାମ ଶେଷ এই সময়ে শিষ্য গেলে গুরুদেব আপনার কি বুদ্ধি না সেইখানে মো গুরু তু শিষ্য গুরুদেব বলে বুড়ি পানি ভিতরে পড়ুଛନ୍ତି গুরু গুরু মান সତରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ପାଣି ଆସୁଛି ତରଳ ଗୁରୁ ବୁଡ଼ି ଗଲି ଆରେ ଶିଷ୍ୟ ରକ୍ଷା କର ଆରେ ସତରେ ବୁଡ଼ିଗଲି ରକ୍ଷା କର ଶିଷ୍ୟ କାହିଁକି ଅନାନା ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଆରେ ତୋର ପଛେ 400 ମୋର ପଛେ 100 ଏଥରକ ମତେ ରକ୍ଷା କର ଶିଷ୍ୟ କହିଲା ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଉପର ବୋର୍ଡ ପଢିଛନ୍ତି ତଳ ବୋର୍ଡ ପଢି ନାହାନ୍ତି ନା କଣ ଉପର ବୋର୍ଡରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସମୁଦ୍ରରେ ଯିଏ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ତାକୁ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ 500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ହେଲେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଯଦି ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ତଳ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖା ହେଇଛି 5000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶବ ହେବେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି 5000 ପାଇବି ବୋଲି ଆନନ୍ଦ ମନୁଷ୍ୟ ମା ଅଚୁତ ଲେଖିଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଯେ ମାନିଲେ ନା ମାନିଲେ ନା ସେ ମାନିଲେ ନା ଭଗବାନ
भगवान की ଆଉ ବଳିପୁର ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନ ମନ ଭିତରୁ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଯିବ କାହିଁକି ନା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ପୁନଶ୍ଚ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ମୁଗାହାର ଖାତିରି सदगुरुदेव भगवान की जय बड़ी ज्ञान को कहार खातिर नथिबो बढ़िब विज्ञान भाव विज्ञान द्वाही दे मनुष्य कौन करिब अवक्ष भोजन करिब आमे चंद्र ग्रहण सूर्य पराग मा राति 2 देवरीति सरिला एले सेही समय भितरे विज्ञान को द्वाही दे मा चिकेने बिरयानी सब खाइले बोल आनंद को आर मालिका सत्य हे गला गया गोटी सत्य आसी मालिका ठाकुर को प्रमाण दैछन्ते मानव देहरे ठाकुर आसीबे और तुते बुझिबार आवश्यकता अछि बोल आनंद को आर भक्त माने मध्य गुप्त भावरे रहिबे आ केमिति रहिबे भक्त मा तने भक्त रहिबे उपत भक्त रहिबे दुख होई आ काको केइए चिन्हिबे नै भक्त गुड़िक सब बुड़ीकी रही ताको केही चिन्हि पारिबे ना अति गुप्त भाव से माने रहिबे भगवान जमा छोड़ छोड़ फड़ फड़ बोलते के सब ठाकुर भगवान से माने सब बुड़ीकी रहन काहे से माने जानि छ आ ताकुई मालिका चेतुआ भक्त बोली कहते वो आनंद गवारे आ चेतुआ भक्त किए कि ये बेड़ आगु ठाकुर को धरि छी समय आसुची आपण देखिबे मा जो समय भीतरे ठाकुर कौन देह छाड़ी पूरी माल दर्शन देवे कहीं से जाई परिबे नाही कहीं जे पर्यंत भक्त मते डाकिछि से पर्यंत भक्त देहरे मु सब गुण पाई अछि बोल आनंद कबार तेनु जीवन भीतरे मा जगत भीतरे अनेक गुरु आसिले किए कहिले मा जजन जाजन कीर्तन कर ठाकुर मिलिबे किए कहिले मा तपस्या कर ठाकुर मिलिबे किए कहिले गुरु आसिले किए कहिले ना ना तुमे कीर्तन कर ठाकुर मिलिबे तो जने के सब आसिले संसार से कहिले ए मोर पिला माने तुमको किछि परिवार दरकार नाही काहे के ना मु तम पाई सब साधना सारी देछि तुमे केवल मते फल पाओ आउ से भाई मु तम पाई सब किछि करि देछि केवल स्नेह काकड़ा ओटे के सब मते दबा पाई जदी चाहूच दियो केवल तुमरी भाव गो आनंद कबार हरि हरि कामना के सब कुछ कहि करते आउ ठाकुर जीवन भितरे भक्त जीवन भितरे जा पाए दुख पाए कष्ट पाए जहाँ पाए सब कहे ठाकुर को इच्छा माँ का संत मान साधु माँ ये माँ जो थोड़ा टिपाटी लगे चलते माँ ये कौन छोटिया कथा बाबा माने ये कौन छोटिया कथा आपण माने समस्ते गृहस्थ साधु ठाकुर आपण को माँ ये लोक माने जहाँ को सिलेक्शन करती से लोक सभारे बसे आउ जहाँ को मो ठाकुर सिलेक्शन करिचंती माँ से ये धर्म सभारे बसी आउ ताकुई ठाकुर धार दैछंती बोल आनंद कबार माने सिलेक्टेड टू गॉड कहिबार तात्पर्य काहे की कथा प्रमाण को कहूची बा ठाकुर जहाँ को ठीक भल पाती माँ अनेक दुख कष्ट भरी दियंती ता जीवन भीतर काहे की भरी दियंती जेमिति माँ सुनार खाद्य को अलग कर दियंती ना बेवनिया जेतबळे फुक मारे सेतबळे सुना को केते कष्ट होथिबो हेले माँ बनियार उद्देश्य सुना देर खाद्य को बाहर करिबा पा जो माने केशव छुड़ा अनेक कष्ट अनेक दुख भीतर थिले मध्य ठाकुर को से माने भूलंती नाही एइति पाई संत जीवन भीतर साधु जीवन भीतर अनेक कष्ट आसी जाए आ ए सब विसर्जन जे ठाकुर से कहे प्रभु ये सब तुम्हारी प्रसाद कहीं के कथा प्रमाण को कहूँ तो शीतल रात्रि को बेसी समय बसैबेनी आपण गोटे सुंदर विषय टे कहबे आज कार्यक्रम भितर आपण ध्यान दे आ 15-20 मिनट शुणवे ना कौन कहते आज्ञा सकाल पर्यंत जब सत्संग हुए को माने बसबे टिका हाथ में कर बसी पारि मर्जी अछि अरे बाबा समस्ते गोटे करताली हो हरि बोल हो
जे मारे ताली ताको दया करते कोन माने आ मा सत्संग ठाकुर एइति पे करिसंती मु क्या भाबुछि पचरा गला प्रभु प्रभु आपण प्रकृତରେ कोठी थान ठाकुर निजे लिखि नांती कोन लिखि जंती बोले सत्संग ते मोर निवास ठाकुर कोठी निवास करी नांती बोले जोटी सत्संग सेठी मु बोलानंद को सब जगह काल प्रवेश करि पारे हेले सत्संग रे मानो काल प्रवेश करि पारे नाही एउठी उठी जिले तो काल बोलुछि धरिब बेकुको किंतु एठी काल आयतन किंतु प्रभु आयतन ये मोर स्थान काहे ना त्रिगुण रजु करे धरि मृगी नचाए नर हरि जो माने मृगी प्राय त्रिगुण रजुर अधीन अछंती सत्व रज तमर अधीन अछंती सेही मानकु ही काल नचाए आ जो माने केशवर अधीन रे अछंती काल ताको नमस्कार पकाइबो आनंद कबार आ हे सज्जन परंपरा संत मानो संत किए संत का नाम होचंती संत तुकारा ध्यान दे सुनत आज्ञा गुरु तत्व गोटे छोटिया कथा नुहे कहीं ना जीवन भीतर देखो भक्त जीवन भीतर जहाँ पाए सब कह केशव को इच्छा भक्त जीवन भीतर केते दुख ये चलित आप शुणीदेला निश्चित आज्ञा आपण हृदय निर्मल होगा सहित मन दृढ़ हो आपण कहे कि कष्ट की दुख मिलूँ जेते कि कष्ट मिलता आज्ञा सन्थ जीवन भीतर सन्थ का नाम हूँ तुकारा ये सन्थ जीवन भीतर दुख मिलू कष्ट मिलू जहाँ मिलू कहते सब मो ईश्वर कथा आ सब कहते मो प्रभु ये करुच कहीं कथा कहूँ से दिन सन्थ तुकारा नाम जप कर नाम जप जो महामंत्र चली हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाम चली समय भितर जो मैंने नाम करते ठाकुर तो सहाय हमें ना आई समय भितर स्त्री आसी पहुँची गले कहवाई लगे कहले तुम्हें कौन केवल नाम गुण कीर्तन करुथब कौन करी ठाकुर दुर्लभ जन्म देइछन्ति केवल तांकरी भजन पई परा आ मां जोठी अरुआन डालना मिलुछि खाइबा पीबा जोठी से होई शरीर रो भोजन आत्मार भोजन कोन जानिछन्ति ठाकुर लिखिछन्ति कोन कहले हां बड़ा सुंदर भागवत कथा कोन कहले कहले केवल के सब भोजन सतगुरुदेव भगवान की जय केवल केशव भजन ये आत्मार भजन बोल आनंद कबार हरि बोल भोजी भात होतिबो सेठी देखिबे लंबा लाइन लागिथिबो आ जोटी भजन कीर्तन होतो सेठी लोक संख्या कम ये किछि दिन तले गोटे जगह प्रवचन करिबो जाई था 500 लोक बसी थांते आज्ञा भजन रे बसतांते 50 लोक हठात 10-20 जन लोक आसिले पार्लर बसिले मो मन भारी आनंद हो जाओ आपण शरीर मूल्य बुझिचंती समस्त ये शरीर आपण माने भोजन माया को छाड़ी भोजन को आसी पहुंचला आपको मानिबा की पड़ी ए समय भीतर गोटे लोक उठिला कला नाही आज्ञा से पर पूरा ब्याज खाली नहीं सेते पे हमें आसी थी बसे छु हमें गोटे लोक को जगे दे आसी हां जे तो बोले खीरी लागिबो आपको डाकिबा हमें पळी गला आपण बंद करिवे नाही मा काहे की कथा कोई जानि छथि ना ये शरीर सरी जे जाउ शरीर ए मनुष्य तू जेते टंका रखिता जेते हेता ज्ञानी जेते हेता बुद्धिया आसिला बळे हेतला छुट्टी किया मोला बळे मोला सुधिया मोला हम देखो बारे तो हे जा ए छुई में कोटिपतिरा
हाँ से मरीगले कौन मृत्तिका पालन कराଯିବ कोटिपति हेले कौन ता छुआକୁ କେହି ଛୁଇଁବେନି କହିଲେ ବ୍ରତ ବଦଳେଇବେ ନାଇଁ ମା କାହିଁକି କଥା କହୁଛି ମଣିଷ ଏ ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ିଦେ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ତଳେ ଦେଇଦେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କାଢ଼ି ନେଇ କାଙ୍ଗାଳ ସଜେଇ ପରା ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ଆଉ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର କଣ କହୁଥିଲେ ଏ ଶ୍ରୀ ସଜନ ଆଜି ସନ୍ଥ ତୁକାରାମ ବସି ନାମଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ନାମଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚେ କଳିହୁଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ମାନେ ଆଉ ଏତେ କଳିହୁଡ଼ି ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼େ ସ୍ୱାମୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼େ କାହିଁକି ଆମେ ଏଇ ମତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପାଟିଟା ବନ୍ଦ କର ଯଦି ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଜୋରରେ ଝଗଡ଼ା ସନ୍ଥ ତୁକାରାମ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼େ ଆଉ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ ପାଟି ଟିକେ କର ନା ଆରେ କଣ ପାଟି କର ନା ଏଇଠି ବସିକି ବସିଲେ ନାମକୁ ଜପିବାରେ ଲାଗିଛ କୋଉ ଠାକୁର ଆମକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆରେ ଦୁଇ ଦିନ ପିଲାମାନେ ଉପାସ ଯାଅ କୋଉଠି କଣ ଟିକେ ପନିପରିବା ଟିକେ ନେଇକି ଆସେ ଘରେ ଚାଉଳ ଦିଟା ଥୋଇ ଦେଇଛେ ଯେ ପିଲାମାନେ କଣ ଖାଲି ଚାଉଳ ଭାତ ଖାଇବେ ଲଗେଇ ଖିଆ କିଛି ବି ନାହିଁ এই সময় ভিতরে আঠার লোক করে তুকারা কহিলে ঠাকুরে যে তোতে টিকে ভাল পায় তাহারি পরিবার টিকে উপাস লক্ষ ହେଲେ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାତା ସ୍ତରରେ କ୍ଷୀର ଦେଲା ବାଲା ଏ ଠାକୁରେ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାତା ସ୍ତରରେ କ୍ଷୀର ଦେଲା ବାଲା ସେ ଛୋଟିଆ ନୁହେଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ବହୁତ ଭରଣ ପୋଷଣ କର୍ତ୍ତା ମୁଁ କାହିଁକି ମନମନ କରିବି ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ କହିଲା ତ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହେଉଛ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଦୟାଳୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ନୁହଁ এই স্বামী স্ত্রী ভিতরে কথোপকথন ভিতরে মা লোকগুলো মদ্যপ পিলাମାନେ পড়ে আসিছে মদ টাঙ্কে লেখা পিইଛନ୍ତି ଆଉ ମା ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ମା ଅନେକ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ ଭିତରେ ଧାରା ନେଇଗଲା ମାନେ ସବୁ ଛାଡ଼ିବେ ଆଉ ସାଡ଼କୁ ଯାଅ ନା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ତୁମକୁ କୂଳ କରିଲେଣି କୋଟି ଜନ୍ମର ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଅବକ୍ଷ ଭୃତ୍ୟକ ଛାଡ଼ିଦିଏ ଜୀବନ ହତ୍ୟା କର ନା ଠାକୁର ଥିଲାବେଳେ ଦେହରେ ପାନ ଟିକେ ଖାଇକି ଉପର ମହଲାକୁ କେହି ଚଳନ୍ତି କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ଜୀବନ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ ନା ତୁମକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଦେଖିଲ ଜୀବନରେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ରତ୍ନାକର ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଧାର ନେଲା ପରେ ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଯାଇଛି ତୁମର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଅବକ୍ଷ ଭକ୍ତନ କରିବ ସବୁବେଳେ ତୁମ ଘରେ ଆମିଷର ଗନ୍ଧ ବାହାରିବ ଆଉ ମା ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ ଆରେ ଗୁଣାଚକରେ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଅଛପ ଜାତି କହେ କାହିଁକି କହେ ଆମେ ପୁରା ଅବକ୍ଷ ଭକ୍ତନ କଲେ ଆମ ଘରୁ ଗାଡ଼ି ବାହାରିଲା ଯେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଲୋକ ଆମ ଘର ବାଟେ ଦେଇ ଗଲେ କହିଲେ କି ଭଳି ହେଉଛନ୍ତି କୋଉ ଘର ଭଳି ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଗଲେ ଯଦି କର୍ମରେ ଆଜ୍ଞା ଭାଗ ହେଇଯିବେ ଆପଣ ମା ଏ ସଜ୍ଜନ ଭାଗବତ କହିଲେ ବିପ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୁଣେ ଯୁକ୍ତ ସେ ଯେବେ ନୁହେଁ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ମା ସେ ବିପ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନ ବୋଲାଇ ସଂସାର କରିବ ସେ କାହିଁ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣଟିଏ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ ନା ସେ ବିପ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନ ବୋଲାଇ ଭାଗବତ କହିଲେ ସଂସାର କରିବ ସେ କାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଅଛପ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ କହିଲେ ଯଦି ଜୀବନ ଭିତରେ ସେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଲାଗିଯାଏ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଯାଏ ଯଦି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ କାହିଁକି ନା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏ ସଂସାର ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି ବୋଧ ଆନନ୍ଦ ଏ ସଂସାରର ଭୋଗ ବାସନା ଭୋଗ ନା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଆଉ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି କହିଲେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅଛପ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଶୂଦ୍ର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି କେଶବ ଭକ୍ତି ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛି ସେ କିଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଚଣ୍ଡାଳ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଯେବେ
पवित्र जेबे करे चंडाल जन्म से निष्करी जाए यदि मन तार प्रभु को प्रति तार भाव मत जड़े पचारूले बाबा भगवान टी अन्याय करें कौन भगवान अन्याय कले ये ब्राह्मण को मुखर जात कले ये क्षत्रिय को बाबुर जात कले आ वैश्य मान उरु जात कले शूद्र मान को पादुर जात कले से अस्पृश्य बोली कहते समझ मुझे अच्छा भगवान को पाददाता मैंने अपवित्र जगह जदि भगवान निज पादर सूत्र को जात कर सूत्र अचत हो गला भगवान को पादर ही गंगा उत्पन्न गंगा केमिति जगत रे पाप विनाशकारिणी हेला बोल आनंदित भाई हरि गंगा केमिति पवित्र हेला जदि भगवान को पादरु सूत्र जात हे सूत्र अपवित्र हे गला आ माले गंगा केमिति पवित्र